Đây, chuẩn bị đây, going to class 4, chapter 9. Kan sir ko na chapter 9 na hianin HCF niya alam kung highest common factor. Masahin factors ang maglutos ng say masalokang factors kan tituan number na asem thei tu ho ka factor sulon ta multiple sa tituan number na asem thei ho zo ka multiple sum dan pani entirna factors true yan for he it is of for he factors a for he factor zero ta sera for sem thei tu ho zong kai zero chu for he times ang yo so verin 2 times ang thaya 4 times ang thaya 1 times ang thaya 4 ina factor ho chu 2 le 4 le 1 ni amaro chu 4 chu ta sa ama factor thon ma sera ang si mai phok lawa eng chang sa ro chu si kherang ai em lo chuan 4 in multiples kan ti ve tin chu multiples of 4 kan ti chuan 4 in a sem thei ho chung chu 4 1 is 4 te 4 2 are 8 te 12 te more 16 te 4 times some ho some ha multiples so ni ta 4 kan hen chuan 4 factors kan ti ve tin chuan factor sa ni chuan 4 sem thei tu number ho some ha chu te 1 te 4 kan ama le ma hin sem thei ya chu factors 4 sem thei tu ho some hi factors ni na chuan number ta ko true factor zero ron ti chuan true factor zero ron ti chuan factors of true sem thei tu khani mai a true heng times ang e ong isong ve lo te na factors ni chuan a multiples 2 times ang ho ni lovin true hi heng times ang e ong isong nga chu true times a pa ta chu ong po ta chuan a le ka chuan ko na ong le a ba chu ta lo da chuan factors of true le 1 chau in do ti na chu factor song je chu number tanga ko kami number sem thei tu 6 te lo chuan 6 sem thei tu ho zong kha factors of 6 chun dong ta ni chuan HCF a hian property pathum mong ta ni property kan ti chuan ani phung ani na phang ho khan dong ta number 1 chuan the HCF of two or more three numbers cannot be greater than any one of them number pahni emo pathum emo o lo ni thei pali pon thei chu ni te ho HCF chuan a number khoi mo ber ai hian alien thei lo chu chim an tir na 2 le 4 le 6 in HCF lo na don ta ila hemi te HCF chu true hin don ta akina asong chu da kan siranga example da lo no kira true hi lo don ta ni he HCF hi heng ho ai hian alien thei lo alien chuan adip lo ti na HCF sang chu ka chu hriat dang tu chuan property number 2 chuan if a number is a factor of another number there HCF is the smaller number itself example kan sai le 2 le 4 lo ta every day HCF is ang smaller ron ta sela 4 factor zinga hian true om chuan true hian HCF ani ha top mai a te zo ni entina number pani emo pathum mo thaya khoi mo bera khan khami te zinga khanin an factor zinga number te zo om chuan kha number a khan ba zong ko ngai ta loin an HCF ani ha top a ni zo kan lo se ta chu property number 2 ni property number 3 ya chuan a hi Here polagola, here two lang. If the HCF of two number is 1, they are co-prime. Co-prime numbers kan laselo mai thaya co-prime ni chuan number pa dia mo pathum mo ko khalo ni thaya kami number kha an HCF kha 1 chau an mani zinga common factor sem thei tu inang zinga lien thei per zinga kha 1 chau ni chuan kami the number pa dia kha co-prime an do tia entina 2 le 3 te HCF trong lo rong ta an HCF trong ko chuan an factor is ta ko sak ta maya an factor z tu chuan ya asem thei tu kha is ya phatang chu 2 le 1 an dong ti na mi ti chuan 3 hi
a factor gì về đó số 372 number số 3 le 1 cho mà thì chuan a in ang common factor này bằng unfactor in ang phải là đâu ta mi a in ang gì là han he mi 1 cho yong chuan an HCF chu 1 mình đó thì anh nhá every the number pa hi an HCF chu 1 này à HCF 1 này chuan every number pa hi có prime numbers ina chu kan thiệt để tan exercise 9.1 kan lo kan question number 1 ka chu kan chok lo ma ol sa ne ma simple du ka number 2 kan thiam chon question number 1 kan thiam sa chu wangin question number 2 lo na page number 65 na ni find the HCF by prime factorization method prime factorization method ka poi mo che don ta ni prime factorization method chu nge ka ti chuan number lo ziak ta a 6 a factor example so do na a factor kan ti chuan a sem thei tu 6 number sem thei tu song song khai si chu chu equation chuang a sem thei tu ko ka equation chuang ka ti chuan prime factorization method kan som de la som ti ta ni 6 is here put down ti chuan ei hi hian thayang l lang in equal ko wang ti chuan 6 hi a te berang a sem thei tu te berang ji put down eng tai chang e ong true tai chang ani true is here ka true in 6 here for example a hoi thum 2 3 za thì chuan còn không lẽ 3 xem thấy tôi nghe 3 xem thấy tôi nghe cái thì chuan 3 1 is 3 à bắt đầu phải hiện 1 ông thiên nhiên cái tháp cái cụ chú prime factorization method đó là gì em tin là 8 cái nó gì vậy 8 factor thì prime factorization method như thế nào đó sẽ là chú trong ý chân chắc sẽ làm chú trong cái chân thì là chuan là chúng chết 3 trong cả chú 4 are 8 true trues are 4 true 1 is true this one 8 factor how to here is it don't die true into true into true into 1 because hey how he is it tab do na hey prime factorization method mga a factor how is on so it's done this one is HCF is on so don't so question number 2 a na kan jong chok sin ang 24 le 123 kha an HCF jong chok lo prime factorization ni thok angin ta chu chu isan chodon chu ti HCF ko dam 24 le 120 na ta hian an factor ho is it dong is it ta don an factor ho is on chona chuan prime factorization ni thok dei don chuan ti hian true times in is same ko dam true 24 hi 2 times a is ang ni chuan hey hian hi divide pa dam true 1 is true draw this one 4 hi true true za chuan 4 hi so chia true in a voi som pani chu som hi pani tina this one hi true in the same thing ko ka same thase ran true 6 za 12 this one 3 6 hi true in true 3 za ani nga chuan 3 hi 3 1 is 3 this one is yet tak chu hen hậu dùng hi a factor so la is yet tak pe do te na chu en za ke ong khat ni thum 3 pa khat le wa ne draw so true 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 multiply sa ni ka ta so 3 je be nga chu ko pe ra 1 he ta ni se te na this 120 factor ho hi jong chu pe ya 120 jong chu don chu yeah true in chân lẽ có tầng true in one nữa cho xem thầm lâu á abu là mình 12 phim ai ta true in abu là 12 no 2 6 are 12 0 2 abu is 0 rồi nha so true 3 are 0 rồi nha true 15 no 32 true in abu so pa it's one 3 times our ta 5 times our ta ni 5 is here sắc chuan tin ton lo a 5 in 3 ka zia sa ya 5 zia sa ba 3 ka he ta ro chu be don tho tho ga in a ke te tre chan so zera ni chu te na 3 2 times 15 on lo wa in same thing to 3 ka zia to 3 5 are 15 ani na 5 chu 1 le 5 pa ke same thing to lo ba 5 1 is 5 ki to ke chuan he ko hi sia ka re ang true pathum le 3 pakhat le 5 le 1 an pan
chuan an HCF is ong suak thei ta che ta ni 18 HCF is onang ka ti chuan a common highest common te poi ma common chu emi te patia an factor housing a in ang ho kha common tu chung ta ni common factor ang do ta factor chu sem thei tu wa chuan enge in ang ho EF ka tang thế ta chu le hi la ko thei a common om phot he common boka he common le boka pero chu ba thum ve ve ma chu ba gin kan na ko thei a chuan 3 pakhat ve ve om boka 1 pakhat 5 chu ko pui thum nei lo wang kan la tel don lo chuan an HCF is also don chuan highest common factor is don chuan hemi ko ai ko pho hi pakhat angin la tawang chu in ang exam nge om izom patang chu hi pathumai na wangin a hian chu ha voi tu ji ka chuan 3 hi in ang pakhat oma chu 3 pakhat ji a yang 1 hi ai nang boka 1 chu zia ma ula emo zia ma ula dang lam don lo result ha a chan chu a mai kan zel to a en number ko 1 ne nei multiply chuan ang ai tho ang so don kan zia ma ne chu ma ti chuan hi multiply chu kam 2 2 are 4 anga 4 2 are 8 mo 8 3 are 24 24 into 1 to 24 mile maya an HCF chu 24 ram lo pina 24 le 120 hi an HCF chu 24 di khan isang chu ka kaka question number 2 cho da ni a question number 2a to le hi question number 2a mo chuan question number 2 a to kha d na d ka chok le sinanga a le d ka chok sinanga b c e f kai lo ko ko ni d na kan chok le sinanga la question number 2e kan lo chok sinang question number 2e d question number 2 d na chuan ang HCF zon chu to lo chu number pathum ani to ta 144 te 180 te 192 te ron to do ta ni 192 prime factorization ni thot kan zong zele ya all sum dara to chu 144 equal to za potang 180 is here yang 192 is here yang the chuan hen hoi prime factorization ni thot ni zong le pe ka ma te te 144 hi true in sem le potang true in a sem thele thelo le ti ka ke thela ka ti chuan true in a sem le a thele thelo thela chuan a number digit to pera hian number of kim om chuan 0 le number of kim even number of om chuan true in a sem thele Dinan 0 te 2 te 4 te 8 te 16 lo to ta sara to ki true in kha number khasem thei ve tu chu awal sangan true times ha 144 is ang nge jong chu bang am sai ko mi ko thi true in sem tham lo wa chu wa ge na bu ni na kan la ko nga 14 en got na 14 chu true 7 are 14 ni nga chuan 4 chu ra bang ta chu true are 4 chuan to ba true in la to ba he number ko pi ma ni pero chu wa ge true bo ki la sem thei true in 7 de per tu chu 2 3 are 6 ni ya 1 la ba ma 1 ba me ta chu 12 ram don tha 12 chu true 6 are 12 so one true in the same letter ya true one is true 3 ni la a set true one is true what thing I 3 hi 2 times some true ba ni so true one ya 1 la ba ngo na 3 jang true ba so tro 1 la ba ma 16 chu eta 6 ne na ala ba ngo le 6 ila ko chu 16 ro ni nga chu true 8 are 16 mo so 18 hi 2 times sai sang ne la ti chu true 9 are 9 hi hian ko pui nei to wa ama hi number ko kim ro ni nga chu wa nge 2 in sem thei to wa a thei tu chu 3 in sem le thei nga la ni 3 is are mo so 3 1 is 3 so then how we is here pa 144 is on
headline factor how he 144 so là hình diệt bẻng true example ông at ni tum li true bali ông á dan true bali gần diệt bất tàng chuan 3 phần ni le 1 khát ông á 3 phần ni le 1 khát gần diệt vậy thì chuan at the level of true 180 cái giống này đó 180 hi true in the same này true in the same thing ha asan chu ko ba 0 oma chu wangin true in the same thing ha ni true in 18 chu avoid ko 0 94 true in the same thing true in 45 chuan le 45 hi at time chang yong kan chut chuang lai ta ni 3 in the same thing ke thelo shen tu chuan ato ber ariwa ta en thelo ta ni khá number khá digit ni mà digit thung qua thì sẽ ít biến khó mà em tiếng là tôi nói hết 45 nia 4 le 5 nia 4 le 5 ít biến chim có tầm 4 le 5 ít biến là chú ít biến chuột chú 3 times sao ít biến chuột tầm là chuột em number ít 3 là xem tình hà này chú 5 plus 4 chú 9 nia 9 chú 3 times sao ít chuột ta ông chia ta chú vay 45 phí 3 times sao 3 là xem tình na chú 3 1 is 3 thì có tầm 4 thì 3 times sao mà lo vàng à tiểu biệt tụ 3 hay là có tầm chuan 3 1 is 3 này á 1 là bằng à chuan 1 là bằng lệ 5 là có bằng á 1 là bằng lệ 5 là có chuan 15 là đi á 15 to 3 5 là 15 thì chuan 15 po hi 3 là xem thế là chú 3 times sao sai mà sẽ hiện cái tụ chuan 5 plus 1 hi thì chỉ là 6 là đi nga 2 6 su 3 2 are 6 là thế chứ à chú vangin 15 hi 3 là xem thế na chuan 3 5 are 15 5 hi xem thế tụ đang ngày đầu là mà em ăn 5 1 is 5 chuan affect vào chỗ true phần hi 3 phần hi 5 là 1 ta đi true 5 3 cái sao không true 3 5 1 thì chuan 180 factor con dấu này còn 192 cái factor con dấu này á chúng ta miệng chết khán 5 factorization method khán 192 con dấu á chú 192 thì diệt đây là hay bao true là xem tình là true in so có thể vẫn tụ chú avoid quá so mà đây so mà hiện là Maka dalam bangga kami itu nanti so bagi orang Cina lah. Tujuh 12 to 2 6 ah. 2 in same lenga. 2 4 ah kita ni nga 16 orang itu nga 2 in 16. Epot 2 in same dia. 2 in apa ini? 2 in apa ini? 2 6 ah. 2 3 1. Chuan affect vào chú khát đi thum đi mà trụ vào cái gì có tầng multiply sai như ta cần dễ là lý mà trụ chỉ lẽ một thì được chỉ một ní có prime bằng gì là chuan factor thắng được thì chuan dễ thế là ai đâu à chú vào ní example in set thiếu nan thì chú có gì mấy đi nên thì nó affector là hiện true lẽ quan trọng là ông ta tạm xem phát hiện cho lạc ngoài mà cứ nói ta mãi chuột lạc theo có ai không được ai định bằng ngàn sao thao để nó lên bằng chú hết ta LCM của chú thì yên liền number của môn học khá yên thiệt thẳng true ông vẽ cá với khả ông vẽ hot thì chuột với thì nào ông lên vẽ cá với chúng ta hiện ông vẽ thì tao nhỉ 180 hian factor hian chu ka thum om ve lo pa hi chaw ma chu wangi chu ka chu kan la thei to lo chu inang chau kha ila chu HCF a chuan chu pa hi je thei phok a common ho ka pa kha tang ni la se lam hemi pathum om ho thap hi a common voi khan na ni a chu voi ka je phok ta om le hi voi ni na ni a chu voi ni je le chia cái chỗ này nghe đọc ông mình có lên ngã chú 3 thì ông lấy cái cái này nào dan 3 pakhat ông mà dan pakhat ông boka dan pakhat ông boka
thì chuan 3 voi kha chu ka zir thei pot ani le ta hian 3 oma tan 5 oma ta hian eng ngong to lawa common lak tu chu vai dan pathum zinga khan common lak tu rong to la chuan e song hi to kam e che hi la lo tina common factor ni wangin adang ho kha chu lak ngai to lo ki kom tir top to am chuan e ho i multiply ho am a product find the product to kan product is on gonna be chu true za 4 ni a 4 3 za 12 each one 144 te 180 te 192 te an vai set thei tu in ang thap zinga alien per chu 12 hian don tina ka question number 2 dina so ban ni a question number 2 b c e f kan lo hong bokam question number 3 question number 3 là phân kira one apa yang mau cek tadi which of the following are co-prime numbers kan so itu co-prime nak cuan an factor zinga kan ai an pakat cow ma cumi pakat cow cu one ni co-prime numbers kan kau tidak an HCF ha one ni cuan ha number pahit ka co-prime numbers kan kau tidak example ta number a na kan sinang question number 3 a na chúng ta chuan 7 le 8 alo ta ni 7 and 8 emi ta pati HCF is on putang an HCF is on chuan china kan soi ang kha an factor hai si le ngai ta ni 7 72 hi prime factorization is on ta 7 to 7 into 1 ni ya so abak la to long ta wa 1 to 1 into 1 1 into 1 ni kan sa sa do na a to pa hi 1 ong chuan abak mai to si chung long ta so chu ta hi che tu chu 7 into 1 and on the na ti chuan 8 hi zong ve ya 8 chu times ong ve thung ta ni true 4 za mo true za true 1 is true alo ita a true pathum le 1 pa khadalo ita ni isi ya na true pathum le 1 ti khan khong nge common yen ta phang khom ta a common chu 7 hi ta na home box zero 7 common ala na thei wa true ho hi pathum om ma sela ta hin true om velo wangin common ala na thei chong lo boka 1 chau hi na om ta ni chu wangin an HCF tu chu an HCF tu chu 1 ani an HCF a hian 1 alo chu chu e number pahit te hi co-prime numbers ani ye khan rang je nga HCF hence the numbers are co-prime numbers. He number te hi co-prime number ni tinani. Kaka question number 3 chola. HCF hian 1 chuan chuan co-prime number sang ni lo tinani me ya in chok pa dik lo don tinan me wa antinan number bina ta ka chuan 1 0 chok hero me HCF hian 1 chuan chuan kha number ka co-prime ni lo tina question min so chok chu khoi hi nge co-prime number song chu ro ni ta ni co-prime number so is chu chuan an HCF 1 ho kha an HCF 1 chen ho kha co-prime number sang to tina chu question number 3 cho da ni ya question number 3 are B, C, D. B, C, D ho chong ka ingong chokang thang ho chong ho mok do question number 3 ni ka question number 4 okay now what problem is here find the radius number that will divide 28 and 63 without leaving remainder only alwin kami te kha an HCF song so ron ta without leaving a remainder on the one HCF song da pa han song top te en ma chok kwal tu tam om lem lo ba chu
in ron zong ko pang question number 4 ka 28 le 63 te kha an HCF in ron zong chu ka iting e jona ka ti chuan 28 zia kuma ma kan zira kan prime factorization method in 28 le 63 te kha ron zong ve le an vector ho ka chuan zia ka na ai na ho thai la ma HCF zong chu ka chu question number 4 cho kan kan lo ho te la question number 5 akan question number 5 ka chok thina nga question number 6 ikin lo homework ma 5 chu homework nga lem lo ka chok thina nga choban ka ku ka soy nga chuan question 2 find the greatest number that will divide 79 and 130 leaving a remainder 11 each case aron kitali ong je chu remainder kha 11 kha ong dong tina ni remainder of the chuan i minus ngai lo ta ni 79 le leaving a remainder around the chuan remainder to za ka pe kha number pa hi tang khani minus ang chu ka chok sinam i zong chu tu tak chu 79 tanga 11 by le 130 tanga 11 by nu ka an HCF zong chu to ta ni hian question number pe sa kha is ko dang 130 ne kha ihan chuan athui siat te do tani the required numbers leaving remainder as 11 are chu patang 79 chang 11 minus nga zia kam 130 chang 11 minus nga zia kam chu exam ngai ti chuan 79 chang 79 chang 11 pai down chuan 68 ron don man chuan 130 chang 11 pai ve thun chuan I du re hetia comparison pai har sa I chuan asira hari sia se ma sa hei no ta ro chong an mai ro hian pe na ni lai pai na te graph of chu ro ilang khel mai so ro I khan I sia pe ke ho ma te tang wali pai chun nai na ni nga chu tang wali pai chuan 1 chuan 1 ro ba 119 mo ai na re ko ni chuan ye sia zo tu tak chu ti hen chu ka che ta ni pe le to tang hen sia zo nga 68 le 119 na tang hian HCF zong dong ni na izong dong chuan HCF to chuan all sum to ta ni prime factorization method ta 68 hi prime factorial factor ho zong 119 bo ye che chuan izong tha se la ma he bo 3 na sem te ka 9 plus 1 plus 1 sem 3 na sem par che che so ei chu ni ta se 9 plus 1 plus 2 chu 12 che nga ani chuan 12 chu 3 times ma ka ti se kan a sem thele ho kai ma zu so kha nga chuan an factor ho kai zi kha nga is tha kha is chu ko is tar le kan chu te 3 te 4 te kha lo so mai te ya ta ko chu te chuan 3 te 4 te 5 te kha lo so mai te ya ai na ho kha I la le nga chuan HCF pa khan is chu headline factor common ho kha pakhat ang ze ni la nga pakhat common khan pakhat is ze la 3 etina ta ko 3 pakhat ro common 3 hi ve kan is kan ni chuan is ya phe ho kha I multiply chu nga chu mi chu HCF chu ta ni chuan kha leaving remainder around ti na sa chu minus a number pe sa tang khan a remainder around zia kha I minus po ta ga chu mi nu minus chu HCF zong le chu tiang che chuan ngom chok ze lang kha question number 5 ni number 5 chu homework ngai la question number 6 na answer here ha lang kha tiang che kha ngom chok do thu hi find the largest number that will divide greatest the largest kind of rank highest there chuan that will divide 66 76 and 96 leaving remainder
6s leaving 6s remainder in its case 66 te 76 te 96 te tang khan 66 te 76 te 96 te ho tang hian a remainder to kha thu khan china ni siam kan siam kha require number leaving 6s remainder itianga sin 66 atang 60 payanga so 76 atang 60 payanga konga 96 atang 60 payanga eta lo so ko hi an HCF so 66 minus 6 to 60 ninga ebo 70 ron dinga ebo 90 ron dinga so he ho ko thum tang hian HCF is also prime factorization method thawin 60 te 70 te 90 te ho hi han 이런 점수로 배배가 prime factor 가 vài cái số lượng mà đi một vài cái ngay 그렇지만 일단 하이지가 왜가 60 대 70 대 90 대 factor 하이지가 아니 CF 점수로 가 question number 6가 가간 로고가 question number 6 question number 5 kan skip ani chu chuan question number 7 ang ka le halam Question number 7 actual find the greatest number of greatest is highest is largest is HCF so effectively that will divide 29, 51 and 66 leaving remainder as 1, 2 and 3 respectively respectively it's your mind can say to ai dot dan kana siya masakta in dot zer khan ipai dan tung tani 29 na changin 1 ipaya ama saber ai che ve ka ipai ka dang alai che ve ka alai vi khai pa nga ato per mi ve khai pa ge dong tinga chu chu 29 chang 1 51 chang 2 ipai nga 66 chang 3 ipai dong tinga chu tiang chuan irong zong chu nga chu mi pai chu chu an HCF zong ve le ang respectively tika knowledge lon ve sa takin tika an chi rawa ka ulute lo chu tu chuan thang pai chu ho HCF is chu kuna kha yan sa chu lo chu chia prime factorization method clear kha ni mon chapang chira kan se yan khan I pai chu ho ba an factor kha ti han ni sang chu ve se ra an apai dan tu akha takin lo na 29 tang 1 aha respectively ni chuan a corresponding zero kha poi mo ta ni 29 Let's say if you look 29 there, 51 there, 51 there, 66 there. At the time here, remainder respectively divided 1, 2, 3 by 2 here. And so respectively, it's what? I'm not saber le, I'm saber le. Apa hina le, apa hina le. So I'm apa hina le. Hati kan. Ay kata hati no le tu. 29 le, 2 hima minus le tu. 29 le 1. 5 left 2, 66 left 3. Again, minus 1. So we minus how to HCF ng song pa may daw ni. Kaka question number 7 so daw niya kakan lo ho te lang. Ituan kasong ka HCF kan sir tu niya uluk te win kan lo nga kan soi te hi vai khatna chon fi ha lo me hiya voi hi voi thum te lo mai sa ula ituan chi thiam mai ang kasong ka ni